أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم تسليما كثيرا. أنفللبا أنا لملبا جين فانتان بلا جلنفه أمي على ديلي أكا كشيني حناني بركة كعبي نوي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. أمي أنينا على فه أمبنا لسلي منك على كنويا على كمنه على كنشتنا نيارب ولا على كبين الله سبحانه وتعالى جنما بارا منو أما نيرجع على لني أيه munkoso kaseka mauka dine nye ubolo ani mauka seka ben ani mauka seka lahara soro amba ala deli subhanahu wa ta'ala ala kana shitana ni robbo ala anjigi semene Allah subhanahu wa ta'ala la kafo la ilma lana doni tan yorode nga alhamdulillahi rabbil alamin Allah subhanahu wa ta'ala ya angarjige ansiraka don bago ka kitabu sebene munu faranywanka ka o de lase an balmaw ma an yi kalandenw de an tɛ karamɔgɔw ye o kɔ an bɛ Ala subhanahu wa ta'ala deli ala ka faamuyako ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ Allahumma arina alhaqa haqa warzuqna tibaa ala tiɲɛ yira an na tiɲɛ ye i ka tila k'an lasɔn an ka sɔn ka tugu tiɲɛ kɔ i ka nkalon yira an na k'a fɔ nin ye nkalon ye i ka an ban nkalon ma alhamdulillah. كما دمنلا الله سبحانه وتعالى كما سورة النساء كنا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين أكو أو مؤمن كدو أيو جوني لا درياي أكو رأيك لا دروي ما كان يسيجي sabula ma dɔ bɛ tiɲɛ dɔn a bɛ tila k'i ma kɔn a kan n'i ye tiɲɛ dɔn kan'i ma kɔn a k'a fɔ n'i y'a fɔ fana i ka tila k'a waleya an b'a la deli ala k'an k'o mɔgɔw ye shuhada lillah an ka kɛ seerew ye ala yɛrɛ kosɔn an t'an yɛrɛ gɛrɛ maa la an tɛ maa ka tɔgɔ duman ɲini an tɛ siran maa ka jalakili ɲɛ shuhada lillah an ga shari'a jo Allah subhanahu wa ta'ala ali jatika kama ako wala wala anfusikum hal no asoro kiri daka go ila ika ijo chiela alai ibe baraji sorala awil walidain hali fani ba nu tay kalo kuma ti karamohoma ika fo a nironina karamohoma sawaba fo wala qarabin ani balma surun alaka amben sawabama ola ni ayan ode an ka barakela ni na Allah subhanahu wa ta'ala ka jin kuma be minka ode al-bay'a bay'a koredi ki kandi mogoma yala dalubala qur'anela wa yala dalubala la kiraka hadisa lawa ani bay'a ere hikma jumen bala kodon jumen bala philosophie jumen bala avantage jumɛn b'a la o kɔrɔ hɛrɛ jumɛn b'a la nafa jumɛn b'a la n'a ma kɛ tɔɔrɔ ni kɔlɔlɔ ani tɔɲɔ jumɛn fana b'a la f'an ka o de dɔn alhamdulillahi rabbil alamin an ye kuranɛ aya damadɔw ta an bɛna kuma olu kan a fɔlɔ o suratul mumtahina ta ye dɔw ko suratul mumtahana ani suratul nahli ta ani ayatu shu'ara suratu shu'ara ata min suratul mumtahanatay no ye bai'a min no afora ko ala kira ye bai'a mine musawfa salamullahi ala rasulillahi wa ala ali baitihi ajma'in o ayin bela jelen ka don ka fo ko qur'ane akolo de do Qur'an kolo do sosoli chogote ala suratul mumtahana ala ya foromina ya ayuhan nabiyyu idha ja'aka almu'minat yubayi'naka kuni mu'minun muso nunana ima ubina bai'aki
jɔnw de nana f'an k'a faamu yala silamɛya ni guloki 3 don ni galon 3 don silamɛya limaniya ani ala jɔnya yala muso nunu n'an y'an sinsin Jibril ka hadisa ka alayhi salam k'a fɔ silamɛya ye ka la ilaha illallah muhammadu rasulullah fɔ muso nunu kun y'o fɔ wa silamɛya ye i ka seli jɔ muso nunu kun ye seli farda 5 kɛ wa silamɛya ye ka jaga di u kun ye jaga di wa hiji u kun y'o kɛ wa sunkalo kun y'o sɔn ayi munna ala y'a f'u ma ko mu'minat ko mu'minu muso k'a sɔrɔ u ma k'a ye fɔlɔ tafsirutigiw fɛ kɔrɔ caman bɛ o la ala k'an bɛ sababa ma dɔw b'u sinsin k'a fɔ i'tibaru ma sayakun sabulu y'a ŋaniya k'u bɛna don diinɛ la o kumana mantigitigiw b'a fɔ imanun bil quwwa la bil fi'il o y'u ka limaniya ye en puissance mais a ma kɛ en acte fɔlɔ a ma réaliser fɔlɔ comme u y'a ŋaniya Allah subhanahu wa ta'ala y'u wele a la o ye tafsiritigi dɔw ka fɛsɛfɛsɛlen dɔw fana y'a jira k'a fɔ limaniya ye filɛ al-imanu zahiri wal-imanu al-waqi'i limaniya min n'o bɛ kɛnɛ kan farikolo b'o yira kuma dɔ la ani limaniya min ye limaniya kisɛ yɛrɛ réel i n'a fɔ alakira ka hadisa dɔw la sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a bɛ limaniya gɛn pewu k'a bɔ mɔgɔ dɔw la ni jogo kelen pewu ye a b'a fɔ la imana liman la amanata lahu maa o maa n'a tɛ danaya maa ye ko mumini tɛ ok hali n'a selila ka sun ka jaga di o kɔrɔ muminu tɛ ay imanul waqi'i limaniya hakika o tɛ a tigilamɔgɔ la an tɛna don détail la mais an bɛ kuranɛ kɛ ka kuranɛ kɔrɔ fɔ sabula Allah subhanahu wa ta'ala kuma dɔ la a bɛ muminu fɔ a kan b'a bɛɛ ma i n'a fɔ ala b'a fɔ ya ayyuhal ladhina amanu aminu k'aw maa minnu limaniyara a ye limaniya o kɔrɔ a y'u wele ko muminu sabula o ye limaniya min bɛ kɛnɛ kan a ko aminu a ye limaniya kɛ sɛbɛ ye a kana dan da la a kana kɛ dɔrɔn k'a fɔ a bɛ baara minnu kɛ kɛnɛ kan ko o dɔrɔn ye limaniya ye k'a sɔrɔ a jogo sabatilen t'aw la n'an taara suratu ali imrana kɔnɔ n'o ye kuranɛ suran 3nan ye ali imran n'an taara ale kɔnɔna la Allah subhanahu wa ta'ala bɛ kuma an ye yɔrɔ min k'a fɔ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب ما كان الله وعلى ما دغايري ليذر المؤمنين ما من بكلنو كا أول وير لكو مؤمنون بتشلنو على كرا نوفه كو بمؤمنوي كما دولو بتا جهادي كالا كرا نوفه بكلا كانغانيا كافرا على كو بكا فوكوني مؤمني وتاتو على limaniya dan dala fɔli ma hatta fo aka mun kɛ a ka sɛgɛsɛgɛli kɛ hatta yamiza al-khabitha min at-tayyib ko fo Allah subhanahu wa ta'ala tit ko to tende alama antum alayhi aw bika min kɛ kɛnɛ kan alayhi kɛnɛ kan ko tɛdɛ hatta yamiza al-khabitha min at-tayyib kuranɛ da y'a fɔ إذن هناك مؤمن خبيث وهناك مؤمن طيب يعني مؤمن عاصي ومؤمن غير عاصي دوبي او مؤمن اتدو كتال فيو sabula ala kuta be nogoy dobe ala yo osania otedo nogola okma limaniya fora gaiba famu ga fo limaniya kene kana be a yere fana be ola Allah subhanahu wa ta'ala nayi afoko ni mu'minatu nana kubina bay'aki ala kan dege kuma nyuman fola kuma jumene bay'a kuma denyi est-ce que bay'a kuma denye shetane kuma kanwa est-ce que bay'a kuma denunu aworo aminu fo kalo kando wa ai nga bamanon ya fo wa tiendo ko sunogo bagato o kununkadi kateme kalabantika sunogo bagato o kununkadi kateme kalabantika ala kananke kalabantuwi ni kuma fora doro iba tiendo ola nete kurane korodo nga
kuranɛ tafsiru damadɔ filɛ an kɔrɔ sunna ani shi'aw olu ye mun fɔ ni aya in na n'o ye musow ka bɛya aya ye a fɔ ko musow ta mais alakira y'a minɛ cɛw la fɔlɔ sanni a k'a minɛ musow la fo de ka fɔ maaw b'u pan o hadisa min kunna bɛya minɛna cɛw de la fɔlɔ o kɔfɛ a sɔrɔla ka minɛ musow la komi a labanna musow la o la tɔgɔ in jara musow kun n'o tɛ ahlul beitu yɛrɛ fana fɛ i b'a sɔrɔ hiji jɔsen dɔ bɛ u b'a fɔ ma ko tawafu nisa ko musow ka tawafu ka d'a kan n'i ma o tawafu kɛ n'i seginna ka n'i ka dugu la ka sɔrɔ i m'o tawafu kɛ ahlul beitu ka sira la i musow tɛ daga ye mais est-ce que o kɔrɔ ko musow dɔrɔn de b'o tawafu kɛ a la cɛw fana b'a kɛ o nka a tɔgɔ bɛ se ka ja musow kun i n'a fɔ kuranɛ yɛrɛ la sura dɔ bɛ ko suratu nisa ko musow kofɔra sura min na est-ce que o sura in na musow dɔrɔn de kofɔra tiɲɛ tilaw fɔra fɛn caman fɔra jihadu kumaw fɔra ka sɔrɔ musow tɛ taa jihadi kɛ i n'a fɔ cɛw b'a kɛ cogoya minnu na ala ka faamuya ko ɲuman d'a ma o la tafsiru min filɛ an bolokɔrɔ nin ye ad-durrul mansur lil imam suyuti tafsirul quran bil ma'thur ka kuranɛ kɔrɔ fɔ ni hadisa jɛlen el imam suyuti rahimahullah ale de fana ye tafsiru jalaleni o tafsir kɛbaga fana ye sabula jalal fɔlɔ y'a daminɛ ale nana ka a laban ni aya in na n'o ye bai'a fɔra aya min na imam suyuti yala a ma hadisa fɔ a la wa hadisa min b'a jira k'a fɔ ko cɛw dɔrɔn ma bai'a kɛ musow dɔrɔn ma bai'a kɛ cɛw fana y'a kɛ awɔ a bɛ a kɔnɔna la ala ka an bɛn sawaba ma o la an bɛ tafsiru yira karamɔgɔw bɛ se k'a ma an yɛrɛ bɛ sɔrɔ ka kelen ta dɔrɔn ka nasu fo la tafsiru suyuti filɛ durul mansur a b'o la a cogoya kelen fana na al-wajiz المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ابن عطية الأندلسي شيخ الإسلام ابن تيمية يراكو فكسبه نيك الشافوي الحمد لله وشجع كلام فنلا القرطبي فنفلني نوي سنة تفسير باي سامه مالكي أجانجو الجامع لأحكام القرآن وفننا أتشوي وشجع كلام فنلا ني أنا نشيعو تلا ني تفسير الميزاني ويطبطباي تاي فيلوزوف باكوندو مين توابوكا فيلوزوف دايركتو بيرا بولونو هاري كوربين ني كنز الدقائق تفسير كنز الدقائق وفناي شيعو تاي بيا فورا أبلا كما أبلا جلين بتاب أبوتي كما كلينيكا أمبي كلينتا وي تفسير كنز الدقائق نوي أهل بيتو تاي ni aya ina riwaya bina naye fil kafi sharif Bukhari be sunamɔgɔw bolo cogoya min na kafi fana be shi'aw bolo o cogoya kelen de la kafi sharif la Ali ibn Ibrahim o b'a mina fa la fo ka taa se al-imam Ja'far Sadiq alayhi salam o ye imam Maliki karamɔgɔ ye Ja'far Sadiq alayhi salam qala ako لما فتح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكة كو على كرا كيلين كما غندايله بايع الرجال كاي بيع من الشوفة فلو ثم جاءت نساء يبايعنه مغمون نحو دو وكان نافو كو ثم جاء كو خطوي كاكا نافو جاءت النساء سورة يوسف لا وقال نسوة في المدينة نجمو تكسير دي وكمانا على كان بصابما عرب كان أكو ثم جاء النساء كم مسوننا ولفنا ننا كباي أكي على كراي كما دي منفرا شرط منفرا الإسلام وأنقول لمي على كراي آية من كلا ويه ودونيندو قرآن كولو دو yala oye kalo kanyewa Kurane kolo yenye jumɛn Allah subhanahu wa ta'ala ko kirama nin nunu nanima u bɛ fɛ ka don silamɛya la
n'u bɛ fɛ ka don silamɛya la i bɛ a f'u ye maa tɛ don silamɛya la fɔlɔ fo ko damadɔ alla yushrikna billahi shay'a u kana ala tana fara ala kan u kana foyi fara ala kan min ye ala tana ye dɔw ko silamɛya donkan ye la ilaha illallah an ko baasi t'a la o an bɛ kuma ɲɔgɔn ye hakilimaya de don an silamɛ damaw don f'an ka o yɔrɔ fana jate minɛ diinɛ wɛrɛ mɔgɔw bɛ yen minnu bɛ k'an lajɛ f'an k'o de faamu ɲɔgɔn buruja tɛ ɲɔgɔn tɔgɔ tiɲɛ tɛ diinɛ ye ala de ta ye ala de bɛ bato maa tɛ ka bato ala de bɛ ka bato o kumana ni bɛɛ kɛbaga na a b'a fɔ k'i ka don diinɛ la a b'a f'i ye de fɔlɔ i k'a fɔ ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah n bi seereya k'a fɔ ala ye kelen muhammad y'a ka ciden ye o kɔfɛ layidu 6 bɛ sɔrɔ ka d'i ma n'i ko la ilaha illallah ko o de ye silamɛya donkan ye bɛɛ y'a kuma fɔlɔ fana ye n tɛ ala tana fara ala kan mɛ nin bɛɛ bɛ taa fɛn kelen de la o n tɛ ala tana fara ala kan o kɔrɔ de ye la ilaha illallah n tɛ foyi bato ni ala tɛ n tɛ ala tana fara ala kan o de ye la ilaha illallah donc o kuma na a m'a jɛ n'i ko muhammadu rasulullah o ye kɛlima filanan ye bɛɛ a shartu 6nan o bɛ muhammadu rasulullah de kofɔ n'o ye k'a fɔ wala ya'sinaka fi ma'ruf u ti e kira sɔsɔ i ma n'u bila ɲuman min na ala ni dɔw ŋaniya juguya don ko ni bɛyakɛlaw bɛ bɛya kɛ k'u b'a fɔ ni ala kira muhamadu y'an bila ko ɲuman min na an b'o kɛ ko kira tɛ mɔgɔ bila ko jugu la n ko aw ka hakɛ to arabukan ni bamanankan tɛ kelen sisan e yɛrɛ min bɛ ka nin kumaden in ka a fɔ ko ayi ko ala kira tɛ mɔgɔ bila ko jugu la ko ɲuman dɔrɔn don maarufu kɔrɔ ye di bamanankan na an ka bamanankan mɛn an t'a mɛn kosɛbɛ nka an kɔni b'a dɔn wale ɲuman ani ko ɲuman o de ye maarufu ye ni kuma wɛrɛ bɛ yen min ka ɲi ka tɛmɛ o kan n'o bɛ bɛn maarufu ma arabukan na a y'o fɔ an ye an ka laɲini o dɔrɔn de o tuma na bɛɛ a kumadenw n tɛ ala tana fara ala kan o ye la ilaha illallah ye an tɛ sonyɛli kɛ an tɛ jɛnɛya kɛ an t'an denw faga an tɛ na ni nkalon ye ani namara ye an bɛ min tigɛ an senna an bolo kɔrɔ ka den wɛrɛ wele furuso kɔnɔ min tɛ furucɛ den ye k'a fɔ a cɛ den don ka sɔrɔ o tɛ o la o yala sɛtanɛ ale bɛ mɔgɔ su ka kɛ nin kan wa sɛtanɛ ale bɛ mɔgɔ su ka kɛ kojugu de kan o tuma nin tɛ sɛtanɛ ka tɔn donkan ye nin ye ala kumakan de ala ka faamuya ko ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma bon min yɛrɛ fana b'a jira k'a fɔ minnu nana k'u bɛ bɛya kɛ kira ye muso ninnu na u tun ma limaniya sabula muso dɔ tun b'a la ko hind n'o ye abu sufiyana furumuso ye tafsiru ninnu bɛɛ bɛ na n'a ka kisa ye yɔrɔ dɔ la alakira ko sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ko a ye a fɔ an t'an an denw faga ale ye kuma jugu de seere alakira kan ni mɔgɔ limaniyalen don i t'o fɔ a ko alakira ma sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a ko rabbaynahum sigaran wa qataltumuhum kibara anw tɛ den fagalaw ye dɛ e kira n'i ka jama de ye den fagalaw ye sabula an y'an denw lamɔ f'u kɔrɔbayara baduru kɛlɛ la aw y'u faga o kɔrɔbayalen donc aw de den fagalaw ye anw ta ye alakira yɛlɛla sallallahu alayhi wa sallam est-ce que muminatu b'o fɔ alakira ye wa o b'a yira k'a fɔ u tun ma kɛ limaniya jɔnw ye fɔlɔ nka alakira sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a dusukun fɛrɛlen don o de y'a to a yafara u ma ala ka an bɛɛ sababa ma o tuma an ye tafsiru minnu yira u la dɔ kana n'a fɔ ko an y'a jira an ma a kalan an ye min yira n'an ko o ye
ahlul beitu tay shi'u tay ka jira tuguni ka fo ani tawbe bena kelende kan tafsirul qurtubi la no ye malikiya dunge sunna karamo bafana do ale nanane a hadisai aka tafsir la ka wala kosebe abina ni kiti chamai ako al mas'alatu sabi'a al mas'alatu as-sabi'atu ako bai'a min forani ayina nyogon sama be ala kase yoro mina no e wolonflana kuma wolonflana ako rawal bukhari an ubadah ibn samit ko bukhari عليه رواية من حد صحابة بلا من طغى عبادة ابن صامت ني عبادة ابن صامت رضي الله تعالى عنه أيها كلون يكادينجو كو جباتي كو عبادة ابن صامت ما رضي الله تعالى عنه أرضى الله سبحانه وتعالى كجام ني صحابة بين ألما كلون يبيالا سبلا ame karani fara mako ka famu siyaru a'lam nubala ila abikani chenga sira fok mamno Ubadah ibn Samit ala ni ate négociation ke ate musala ke sabula bai'a avantage jumai yi kandidi horani ya dala kandio sahaba bado alekume glo fere moko Ubadah ibn Samit ndana kaka glo furu beso o sahaba bayin comme gouverneur kundo ante to fo ka ayre ka nyini mo mindo aka soro ka fo mo yi ko akmbe glo fere ne mafo comme gouverneur kundo atira sahaba warema o sahaba inga hadisa ka cha ako sahaba ma ko ititafu ka che Ubadah ibn Samit ko aka anto indoni wa misiri kona ban klog abe kumananye jago fe on fana bulu fana so Ubadah ibn Samit mamena ni sahaba ina makaba négocier Ubadah ibn Samit ko sahaba ma ako onye baya ka ala credo mo wasore ma do dine la folo siyaru a'lam nubala ko laje Ubadah ibn Samit aleka tarjuma la noye ube kuma ka biographie ka romina Ubadah ko chogodi ako kunna inda nabi ko ankum ala kira kirafe sallallahu alayhi wa alihi faqala ko ala kira ko amma atubayuni musauti ande chewde bi ande mawka siralanye anyo de fo anga ke shere ala de koso ala kira ko sahaba cenunuma atubayuni abe akenewa ala alla tushriku billahi shay'a kawtif ala tanafara alaka musuka ayayin o kelendo wala tazunu ati janayake wala tasriqu ati glomi qara ayatan nisa ala kira sorlaka musuka ayayin ko kalam ulla usulu tafsir la onye kalandunde abu kono ko al-ibratu bi umumi lafzi la bi khususi sababi aya do be jigi iba soro ajiginku ana munasaba oye muso yenga chawu ni yorobala odoy jume Allah subhanahu wa ta'ala suratu tahrim labayro ya ayuha nabi lima tuharrim o ay o surain o labayro la Allah subhanahu wa ta'ala muso bafla ulukofo koke ka kangari da kafiru muso bafla fana kulukofo koke ka kangari da anika blasalikanke mu'minu imratu nuh wa imratu lut alaku daraba Allah lilladhi daraba ku Allah subhanahu wa ta'ala ay misaliyadi anga asura amba kala aka amme alaka ambe sawaba ma sallu ala rasulillah اللهم صل على محمد وآله الله سبحانه وتعالى قد ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط أما ضرب الله مثلا للائي كفرنا أما فقال بنا مثالات دي
kafir muso ma dɛ a ko lilladhina kafaru cɛ b'a la muso b'a la o kɔrɔ muso bi se ka kɛ cɛw ladilan ye i n'a fɔ cɛ fana bɛ kɛ muso ladilan ye a nana se muminu fana ta ma ko wa daraba Allahu mathalan lilladhina amanu imra'ata firawuna muso a m'a fɔ wa daraba Allahu mathalan lillahi amanna a m'a fɔ ni musow ka pronom o musow i bɛ kuma olu fɛ cogo min na arabukan na a ma na n'o ye o la ala k'an bɛ sababa ma o nin ye dalilu ye suratul mumtahana kɔnɔ tafsiru kitabuw la shi'a ni sunna bɛnna kan k'a fɔ bɛɛ a minɛna cɛw la a minɛna musow la kira y'a minɛ n'i kungo ala kira ye bɛɛ a minɛ o kuma o bɛ dan ala kira de ma mais mɔgɔ wɛrɛ k'a fɔ ala kira talen kɔfɛ o ka bɛɛ a minɛ ko i t'o kalama o la an tun bɛ se ka kuma faamu mais k'a fɔ a ma kɛ a kɔni ala kira y'a kɛ ni ala kira dun ye fɛn min kɛ anw bɛ mun kɔnɔ laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana an kan ka ala kira de ladege an tɛ maa si ladege anw bɛ ala kira de ladege sallallahu alayhi wa alihi wa sallam o la aya damadɔw fana bɛ yen min bɛ nin aya in kɔkɔrɔ don n'o ye suratu nahli ta ye allahu akbar suratu nahli ni maaw nana tafsiru la a bɛɛ bɛ yan ala k'an bɛɛ sababa ma sunna ta o shi'a ta o ibadiya ta o a bɛɛ de bɛ yan n'a ɲagamina a bɛ ɲɛnabɔ o la tafsiru suyuti n'o ye durul mansuri ye a filɛ surat nahli ta la ala b'a fɔ yɔrɔ min awfu bi ahdillahi idha ahadtum kuma dɔ la an bɛ se ka kɛ tajwidi yɛrɛ ala k'an bɛ sababa ma wa awfu bi ahdillahi idha ahadtum ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ni ayin alako nailedu minta au ni alacha aka dafa aka na boroto de akelen ko fe ka alake garantie o iledu jumain suyuti de afo أكو أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم تفسير الطبري كو أتجيافو عن ابن أبي حاتم كو الله سبحانه وتعالى إن آية من جيجي قال ابن جرير كو نزلت هذه الآية كوني آية جيجنا في بيعة النبي على كراي بيعة من سلامولا شو دي أما فهمنا ko kana man aslama kuni maoma kun kera islame ni islame afo anga ka autanye so solitalo o yambe detail ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadur rasulullah ni maoma nana ala kirama ka be ka islame na kalima fulafwa kalimatayn fay ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadur rasulullah kana man aslama baya ala alislam ka soraka bayake silamɛya la a bɛ baya kɛ o tuma na baya ye jumɛn ye o de ye kumakan wɔɔrɔ in ye ne hakili la n'aw seginna suratu nahli ma ni aya in na tafsiru kurtubi la an karamɔgɔ yɛrɛ ala k'an bɛ sababa ma minnu yɛrɛ ka kuma ka ca nin na kosɛbɛ olu ka segu yɛrɛ bɛ tafsiri min kɛ mɔgɔw kun an b'u lamɛn an ye kalandenw de ye u jigi bɛ tafsir min yɛrɛ kan n'o ye zadul masir u ka o tafsir lajɛ ni aya in na u bɛna faamu ala k'an bɛ sababa ma zadul masir o ye maa ta ye maa min na a kalannen don kosɛbɛ walhamdulillahi rabbil alamin maaw bɛ kɔlɔsi bila a ye kosɛbɛ ala k'an bɛ sababa ma zadul masir u k'o lajɛ o kuma nin ye suratu jumɛn
suratu nahli o ta sisan an bɛna se sura min ma o ye suratu shu'ara ta ye ala b'a fɔ yɔrɔ min wa anzir ashirataka al-aqrabin silamɛya a ma kɛ foroba ye fɔlɔ dɛ silamɛya a kun ma forobaya ko ala kira ka wele daminɛ a ka so kɔnɔ fɔlɔ de ala kira kelen ka bani hashimu ni bani abdulmutalibu wele ni aya in u ka taa tafsiru bunu kasiri lajɛ alhamdulillah u ka tila ka siratu kitabu lajɛ kɛrɛnkɛrɛnlen la tarikhu tabari chronique de tabari u k'o lajɛ ala kira sallallahu alaihi wa alihi wasallam kelen ka bani hashimu fara ɲɔgɔn kan a ko ayyukum yubayi'uni o y'a lafzu dɔ ye ayyukum yu'aziruni kuma caman nana ko jɔn bɛ n dɛmɛ nin ko in na ne bɛ k'aw wele ka taa silamɛya min na aw bani hashim bani abdulmutalib jɔn bɛ n dɛmɛ o la o tigi bɛ kɛ n ka khalifa ye a bɛ kɛ n nɔnabila ye yan nɔ ni donna kitabu fana kɔnɔ i bɛ janfa ni nanbara y'a la dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko ayyukum yu'aziruni ala an yakuna keza wa keza jɔn bɛ n dɛmɛ o la a tigi ka kɛ tan ala kira y'a kuma jɛlen fɔ o kuma na silamɛya bisimila ye baya b'a la ni maa min sɔnna ne ye ni ne tɛ yen don min ale ye n ka khalifa ye depuis a bɛ fɔ o ma hadisu dar an dukɔnɔmɔgɔw an ye o de fɔra yubayi'uni a kumaden b'a la a ye taa tafsiru bunu kasiri lajɛ a ka tarikhu kitabu lajɛ a b'a y'a la o kuma na ni silamɛya daminɛna ni baya ye wa kun cɛra ni baya fana ye sabula al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam diina ala subhanahu wa ta'ala kelen kɔfɛ ka ya ayyuha ar-rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik n'o ye Ghadir Khoum ye a kelen kɔfɛ ka Ali ka ɲɛmɔgɔya fɔ sahabaw nana ka mun kɛ u nana ka baya de kɛ u nana ka kan de di ala k'an bɛ sawaba ma o la silamɛya a taalan o de ye kan di ye o kuma suratu shu'ara ta ye nin kuranɛ kolo n'u bɛ fɛ ka baya yɛrɛ k'a ye k'a fɔ o ye diinɛ in yɛrɛ ye alhamdulillah tafsiru caman b'an bolo yan nɔ التحرير والتنوير ابن عاشور الحمد لله كلو وسالندو روح المعاني للألوسي سنة مو ريفير تفسير فنفكا الحمد لله أن ينجلن لوكا سيدنا علي عليه السلام أعلم الناس من جمع علوم الناس لعلمه إبي أمه مغورة إمانا كلان شغو كلان دولة في النهر ما لا يوجد في البحر فنو بصرو جيلا جيفتينينا وتسرو كوجيلا فنو بصرو باجيلا وتسرو كوجيلا جيجا دو بصرو باجيلا وتسرو كوجيلا ولا سورة الأنعام مومنا سيكوكا وبعدون كافوكو بيع وورين يعني Allah subhanahu wa ta'ala kan arida fen dama dawla o de ala ka siratu yɛrɛ dongo do an b'a fɔ ihdina sirata al-mustaqim ala an kanda kan bila sira kilennen kan siratu yɛrɛ ye jumɛn ye Allah subhanahu wa ta'ala ale yɛrɛ ye siratu fɔ an ye siratu yani ka taa ɲini lahara a bɛ diɲɛ na yan nɔ ko dama dɔw don n'i y'o kɛ i bɛ ala ka siratu kan n'i y'o ko dama dɔ fana n'i ye ala tana tiɲɛ olu la i bɔra ala subhanahu wa ta'ala ka siratu kan dɛ suratul an'am na ala b'a fɔ yɔrɔ min na qul ta'alaw muhammad a f'u ye ayina atlu ma harrama rabbukum alaykum ala ye fɛn min haramuya aw kan n k'o fɔ aw ye n k'o kala aw ye alla tushriku bihi shay'a a kana ala tana fara ala kan wa bil walidaini ihsana aka kɛ duwawudenw ye wala taqtulu awladakum min imlaq fantanya kama a kana denw faga
ne ala de be aw garjiga naw diw nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabu al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan jogo juguya kene kan tani dogole yani mimbe dusukuna mimbe ke keneka mimbe ke gunula mimbe ke bangela ko be haram yare ndawma wala taqtulu nafsa allati harrama Allah illa bil haqq akana nimbo ala manni min boni ndaka ako ala ba auladi nunundela akana gere yatime ko na folola akala sumali ke kanye nay kumana ka foni tiye ala ba auladi nununde absklalo belab soroga fo anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu nena ala ka sira klene ndi ay tugola okumana yala fen woro min fora o tenin kono wa bebe nin kono o de ala ka sira o de dine anga so amasa bai'a o te islamaya dongain ngane ba afo bai'a islamaya tonkain bai'a islamaya dongain nu ko bai'a islamaya dongain angwan sona nga bai'a laidu woro o islamaya to kanye ite to islamaya konna ka soro imabara kenni o woroi yala ma ka silamaya be nye ka soro be bol sona wa ma be ke silamaya nyuma ka to janaya la wa ma be ke silamaya ka to sweli la wa ma be ke silamaya ka to galo na mara la wa ma be ke silamaya ka to mafa la wa ma be ke silamaya ka ala ato ala kira so la wa o kuma na silamaya to kando ola ni avantage me bay ala dantala nin kitabu min filani anye ni sa Madinatul Munawwara adati rebala nya sa Madinatul Munawwara bibliothèque mina ko Daru Zaman munumbe Madina ubado abe haramun kofe akera Zulqa'da islamia san bakelen kemenani an mugani kele ambe bakelen kemenani ani binani flala okoro akachani samwai nin kitabu yakun nasiha zahabiyya ila aljama'at alislamiyya atigi asiben ki refere ibn Taymiyyah ka kuma kane kan fatwa fi at-ta'a wal bay'a ibn Taymiyyah be kuma ma katugu nyamoko ko ani bay'a o kuma nunu netina ambla ko me kitabu imbe kala men kelen ka be kala nye point ke yoro do la nyere ya sebe woro la ngo final ngoni ngoni ne final voilà ni ballon ni final kon sera ka ba bana kitabu tigi a sinsin ibn Taymiyyah ka kuma ka anye aya min kalan suratul nahl la no ye wa awfu bi ahdi llahi idha ahadtum kitabu tigi ya yira kafo ko hamala ba'd al mufassirin al ahada ko ay laydu dafa aw ni alache ko tafsiri tigi fambaya abla oka wal matafsiri tigi doya akoroke ala ahadi al bay'a allati jarat bayna al muslimin wa bayna an nabi ko bay'a mikum meke ala kira ani islamauche ala ka ambe sawabam kitabu infanala parti dobe no nyasbe bay'a al islamiyya ako oyorola ako wa aina ishtiratu shaykhi ala al muridi من اشتراط رسول الله الواجب الطاعة على البيعة الإسلامية اللازمة ممين فو صوفي مهوي ما تكتجاني يعني ما بيعة إيكا شيخوي إتك قادر يعني ما بيعة إيكا شيخوي صوفي بيعة ويه صوفيا ويه أصلو دوي أكتو كصوفيا لغوشي ako sufi sheikhu ulube laydu mimne uka muridula ko ni ala kiraye bai'a islamiyya min fo kuma era bai'a islamiyya ko te kele kuma na bai'a islamiyya be wa shahida shahidun aflani kitabu fle aw sega tanyini aba akala ala ka ambe sawabama o nguni ngu sufi ku nyele ani dalude do madola anga fendo ta utoma amedo ke Sayyid Sharif Usman Madan Haidara Allah subhanahu wa ta'ala alaka najidi ayema hakem bojjanayala ni bayani
maa caman min kisira ka bɔ jogojugu ma ni bɛya in ye dan t'o la dɛ Ala subhanahu wa ta'ala ka a sara hɛrɛ la Ala kira Muhammadu kɔntannen don a kɔrɔ o sallallahu alayhi wa alihi sabula a ye min kɛ a ye min ɲɛ Ala kira man to ɲɛ ne bɛ min fɔ a ye dɔrɔn ani ansaru a ye tɛmɛ n'aw ka ko ye an taara ta y'o de fɔ a ko la yahmilu al-hiqda man ta'lu bihi rutabu wala yanalu al-ula man tab'uhu al-ghadabu ko maa min n'Ala ye daraja kɔrɔta ka ban rankin t'o tigi la o i bɛ taa jɔn fɛ kuma minnu bɛ kɛ défaite kumaw de don défaite kumaw de don ni hadamaden kɔni n'a binna misaliyala aw yɛrɛ b'a kalama joli bisi hali ni ɛsadi y'a ci cogo o cogo dankolon tɛ o ɛsadisi fana ni joli b'a y'u ci o t'a to a ka bɔ a la o ne hakili la ko in bɛ ka kɛ o de ye o n'o tɛ dalilu kɔni a yirala ka ban an ko sufiw k'u tasiyɔn nin kitabu in filɛ nin dɔw bɛ k'a f'u bɛ Hayidara lagosi k'u b'u gɛrɛ tijaniya mɔgɔ dɔ la ani kadiriya mɔgɔ dɔ la wa tijaniya mɔgɔ dɔ yɛrɛ bɛ kɔntan kadiriya bɛ kɔntan ko bɛɛ y'a lagosi la e t'a dɔn k'a fɔ ko escalier de don wa n'u ye ansari ka bɛɛ y'a lagosi o dɔrɔn tɛ dɛ u ma sɔn bɛɛ y'a tɔ bɛɛ n ka dalilu filɛ nin ye a kitabu filɛ nin ye ila tasawufi ya ibadallah ila tasawufi ya ibadallah ko Ala ka jɔnw a ye na kɛ sufi ye a ye na sufiya ma jɔn ye nin sɛbɛn Abubakr al-Jazairi la voix du musulman min y'o sɛbɛn Minhajul Muslimun tigi ani Aisaru tafasiri tigi Ala k'an bɛn sawaba ma minnu fana bɛ ramuluko kuma la u ka taa a ka kitabu lajɛ al-ilm wal ulama dɔnni ani dɔnnibagaw u ka t'o kitabu lajɛ n'o ye Buguruda ni Laturu ni kuma u ka t'o fana lajɛ o kitabu sɛbɛnbaa de filɛ nin ye n'i ye kitabu in ye i b'a fɔ a bɛna sufiya de mankutu nka jan don dɛ a bɛ ka sufiya de lagosi kitabu in na lagosili komi an bɛ baya de kan an tɛna an da to a bɛɛ la a bɛ ka sufiya yɔrɔ minnu lagosi al-aslu thalis a filɛ al-aslu thalis ko sufiya tijaniya kadiriya u sigilen don samase minnu kan a sabanan k'o ye jumɛn ye al-ahadu aw al-bay'atu wal-musafahatu wat-talqin k'o sigilen don mun kan o de ye sheikhu bɛ layidu min minɛ a ka kalanden fɛ n'o ye bɛya ye a nan'o de ma k'o lagosi a lagosira ka tila ka na tɔrika ninnu bɛɛ lajɛlen lagosi mais a kɛlen ka a yira k'a fɔ ko sheikhuw ka bɛya ko hali ni asulu b'a la o yɔrɔ filɛ a ko wa khulasatul qawli inna akhzal wa khulasatul qawli inna akhzal ahdi ko sheikhu ka layidu minɛ i n'a fɔ n'i bɛ don tijani la shartu minnu b'a la n'i bɛ don kadira la shartu minnu b'a la ko sheikhu bɛ shartu minnu minɛ ko hali n'o y'a sɔrɔ a kelen o kelen tayɔrɔ b'a la wa in kana lahu aslun fi shar'i hali n'o y'a sɔrɔ dalilu b'a la kuranɛ la ni hadisa la ko ye jumɛn ye wa huwa bay'atu rasul ko ye ala kɛra ye bɛya min minɛ a filɛ nin y'a fɔ wa bay'atul muslimina lil imam ani silamɛw u man ka to ko ɲɛmɔgɔ t'u la i n'a fɔ nin kitabu Ibn Taymiya ka kitabu in na man mata walaysa fi unqihi bay'a mata mita jahiliya ko n'i sara k'a sɔrɔ bay'ati i kana k'i i kodɔnbalilaman sara olu ka o baya kɔrɔ ye k'a fɔ i ka baya kɛ silamɛya ɲɛmɔgɔ dɔ ye i n'a fɔ makanka olu ka baya bɛ kɛ u ka wuraw de ye ni aw ka baya kɛra wura ye n'anw ye baya kɛ an ka sheikhu ye a b'an di ala ma n'an ye baya kɛ an ka gidi ye an ye ansari an ye baya k'a ye an m'a fɔ k'an b'a bato an ko de an ka gidi an b'i k'an seere ye ala ɲɛkɔrɔ an tɛ tana fara ala kan
ante sueli ke ante janaya ke anta ke ante ninga ante nike wa mo fan yere ma ale mo fo de ala de afo ambe baraka ne ala tay kele be mi nyogon sama be mi donc ni de dine ala ka ambe sawaba ma wala alhamdulillah ambe kuma kunche yoro mina ambe shawahidu dawdi sahaba fla ulu e bayake afla be to Safwan nous sekina usdul ghaba ma usdul ghaba fi ma'rifati as-sahaba kitabu do be abe kuma sahaba uka ako sahaba do be o sahaba yin ato kunye ko Safwan bun Amr as-Sulami Safwan bun Amr as-Sulami o Safwani ade o de ba alakale ade ko chogodi ade to Abdurrahman ngafo ni Safwan kum Safwan to ko kacha mi bayanke amina min tafo Safwan bun Qudamata at-Tamimi Safwan bun Qudamata at-Tamimi ade ba alakale usdul ghabala ko hajara ila nabiyyi abi ko ale faye hijra ke kata ala kira fe Madina fa bay'ahu ala al-islam ko ala kira ye bay'a ka ale faye islamia ala oni bay'a fora chew ye bay'a minke muso ye bay'a minke o kelende do famadda an-nabiyyu yadahu ko ala kira ya boloja famasaha alaiha cey bolo jo ala kira ala kira bolo jan cey ya bolo teme aka okoro unsonama faqala Safwan ko ala kira mawrola inni uhibbuka ya rasulullah ko ekadne de ya rasulullah ala kira kwama al mar'u ma'a man ahab na hakila ni da kanga ke anga kuma da tugulain ko ma beni janyema ni kira ma min fe ibe faro kan jena ibe faro kan lahara awon kera ala kira fe kaka ahlul baitu fe lahara jodo ala banku la ma min fana kera shehu fe inu be kunu lahara jodo o kuma ala kan be kunu ala kira a hormala bi jahi nabi sallallahu alayhi wa alihi wasallam oye Safwan kelenta Safwan bun Qudamata at-Tamimi Safwan flana oye Safwan bun Asal Bayhaqi ba lakale aka dalailu nubuwala ko ala kira kan nabi ma tamashew ko Tirmizi fana ba fo ko ka hadisa ko hasanun do ko sahihu irado nga kaba ko bani hadisa ina de surprise bani hadisa ina de o surprise jumain حديثين كو عن عبد الله بن سلمة عن صفوان بن عسال قال يهودي لصاحبه كو يهودي دوكو يهودي نيوما اذهب بنا إلى هذا النبي فنسأله أنغتا ني من بك النبي ما ولا إلى أنغتا نينغا فقال الآخر الصحاب يهودي نيوما كواما لا تقول نبي كو كنافو كو كيرادو دي فإنه إن سمعك نايا مكا فوكي دارا لك فوكو كيرادو كانت له 4 أعين كونيناني وبكي أبولو وكوري أبسيغا مغبلا كي إيكولوشي إنافو لفظو بسيغا كورو دي أنت أوروكا فانطلقا إلى النبي وفلا ترى يهودا فلا ترى لك رفين فسألاه عن قول الله ويا على كيران ينغا على بكما يرمنا بني إسرائيل كوكا كولا نبا ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات أو آيين سورة الإسراء كنو آياتنا كو على كراب منفو أولا على كرايا يرولا كافو موسى تشيراني دين مي نكرا يرى تشيرانوي او دين ينسجل نومينكا لا تشركوا بالله شيئا أكنف على تنفر عليك
wala taqtulu nafsa allati harrama Allah illa bil haqq akana nimbo kasoro abon kunte wala tazunu akana janake wala tasriku akana sunyelike wala tasharu akana subayake wala tamshu bi bari'in ila zi sultanin fayaqtula akana ken namima kata modo churun fama fe akafa wala taakulu riba akana riba dun akana boli nawbe keleke ka boli kafiru nye kasoro boli kunte ani akana galonda musola kuye janake kasuru ma janake akana jegemo ani ka alaka dansa go sibiri do yafe ala kira ni fuye minke u ya don ka fo ko mimbu ka taurata la o de be ala kira fana bolo mimbi taurata la o de be ala kira bolo o de la ni sura min kala aya min kala suratul an'amina ni sekna ibnu atiyata o ka tafsiruma ibnu atiyata alika tafsiruma abajira ka fo ko o ayin ko dina shima fonyogon ko ola o kaba ko yoro jumain kaba ko yoro jumain ko sendigi digi tebe kaba ko yoro jumain ka sheikhu bolo ko embrasser ulube sheikhu batode nga amena fendo e o gelera de ala kira kelen ko fe kanin kuma kan nunu fo minye dine donkan ana to kan faqabbala yadayhi kuni yahudiya flasnaka ibolo utoro ala kira bolo flakan ka sumbu umadauma warijilaihi kaklaka ala kira se umadigide kaklaka ala kira se flako sumbu abi kitabun mina ko babu ma jaa fi qiblati al-yadi warijili ko babu mbayira ka fo ibise ka ika shehu ka bolo sumbu ibise ka ala se yere sumbu sendigi dorantere shehu mengo ala kira ya fo sallallahu alaihi wa alihi wasallama ntuno fo kunyo ale na fusamantia do be na kunyo fo dola ko atigi tamato buguri ko mawkumbe ota ka barka yini nayi aya nyini kira fo sahaba jumema anto babula ola ukele ala kira kelen kan be fo yin beke ala kira kuma ay nyini nga dina mina ninedo okuma ay sharia sisan ka fo ko akira islamai uko kiyere la nashhadu annaka nabi an bi sharia ka fi nabi mai ala kira ko okuma ay islamaya okoro laydu mun forasa ay swama aka bayake ibo de fam kuma kono uko an sega islamaya sabula ko Daudi ya fo ko nabi manka to aka zuriyala kulu be sira nulu tugora ala kira Muhammadu ko yahudiya kanu faga yayi we chiye nga usrana kunu bora yahudiya la ka do ala kira ko yahudiya ututo bu faga nye chiye de mununko ko islamaya donkan la ilaha illa allah ango ambawlame yala mauma la ilaha illa allah fo aw sona amma kafo otigi ka la ilaha illallah ka kenewa wala ma abi chogodi ayi uma soma ibnu baz aka fatawa bambolo hadisu usama tala o wala li senfe usama tami nae mogodo faga sablo o la ilaha illallah fo yoro hatta ni afo assalamu alaikum kum tafsiru ba nyakoro ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا إماي كم ما نايي ناكو السلام عليكم كي كان فوكم مؤمنون ته كانوا فديتا دزكوندو دوبا فوكو وآيان جيغنا أسامة جلاكيلي لو مغيرو فنافو أني حديث أسامة كافو إن إيه أفغا بلا كل لا إله إلا الله كيف ممكن لا إله إلا الله نانا ame an karamogo nyininga munungu islamaya adonga ila ila lai
la ilaha illallah o be maa joli kisi aka Ibn Baz aka fatwa filɛ a ko nin hadisa in ko tiɲɛ do kɛ ko lakin man kana ma'rufan bishirk ko ni maa min dɔnnen do ni shirkuya ye o ka la ilaha illallah tɛ mago ɲɛ dɛ wa ibadatil qubur mun bɛ taa kaburu bato olu ka la ilaha illallah t'u nafa dɛ fama yanfa'uhu qawlu la ilaha illallah ko la ilaha illallah t'olu nafa wa ta'alluq ala al-amwat ma munun jigi dalen no shuka komi anw masalan anw b'a fɔ نادي عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب فكل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله بنبوتك يا محمد بولايتك يا علي يا علي يا علي أو من علي ويلي أو من حسين ويلي يا حسين أو من أفو يا زهراء يعني أو شيخنا كلاندو أو من أفو يا شيخنا حماه الله أو من شيخنا ويلي أو من Abdul Qadir Jilani wele Gausu ya Gausu ya Ghiyasu an munu nambe Baba Jahawru wele wage ube make Baba Jahawru o makoro wede ni ka fentunna ni ko Baba Jahawru wage ube make ni dalendo alabe abiyo ni madalo yikungodi ta jaha wageu ini wageu ko onyana boyno ala kambe sawabam ni wage kalande wal maye wage la kay ni fayda yimine ala kambe sawabam okuma bunu bazi bolo maoma ni yibe sufiya la parce que ikera ni kera tijaniya ibe Cheikh Ahmad Tijani wele ikera Qadir ibe Abdul Qadir wele ibe Cheikh Nahamala wele abikla kanu tawtogoma ina fo ni kitabu kele ina noye ila tasawufi ya ibadallah afana be o sinso kan ni ma o ma koni ni yeshuwele ulubole kafiri yarakaban ako la ilaha illallah to nafade o ma munun be ka fo ko la ilaha illallah be ma ke islamé mundela ubitanga zawiya uchi mundela ubika mogo to faga kasuru la ilaha illallah fo sabla ukabo uka fatwa ubeu yani mbafo ka noko bwala wahabia uka fatwa ubei ka fo wahabia manka seli tijaniya kofe amanka seli qadiriya kofe ukata uka fatawa olaje ukabo ukafo amena boka kitabu yira kumu wira tunasega faria kaira utsega faria kafo olla hal nuta na ambe jamasella ibaye halu bado ika koronuye ubado almuhim ika donu buta sanfe mobunu wa hawa fulje ka kalmami tefe ka selinu yo tanaye nebe seli kofe menete seli e kofe eyewu nebe seli alade seli be ka alade ni masel ne kofe o yikungode alade be bato mine okma kafuye أو بكافق لا إله إلا الله وبمعك إسلامي أيوة معك إسلامي أو بلود صبر أورك كتابه بين نواقض الإسلام نيكرا إسلامي مباشر بلو بيو أيوة فمغويك ngo doyeni odla tika sufi ubebo islami ala Ibn Baz ni kubwala ako kuni mauma fama yanfa'uhu qawlu la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah ma nafa mami na donendo na jigibe shuka ko tigi misalabe komi ina folo mushriku be chogomi ako mislu mushriki al yawma ko bi mushriku nibu nyini jugoloka jonundo ubadul badawi munum beta misra shirifuka mimbe ko Sayyid Ahmadul Badawi ni wali yukain kabako makundo naka mauludu sera Egypte beba donc afoko ala jondo ka mauludu sera ko munumbo wele wa ubadul Husayn aw munum beta 40 la Kerbala aw nyira fana 40 tokoma ko meta Husayn ne bato ni rete kabako yo ni kuma ma dun ayi dungwa nyote ma mi bena jo sella ba fa Allahu akbar ala kabu
Hussein ka bɔgɔ min n'an bɛ sujudu k'a kan n'an bɛ sujudu la an b'a fɔ de subhana rabbiyal a'la wa bihamdi Hussein tɔgɔ tɛ fɔ est ce que n'i ɲɛsin alikaba ma o kɔrɔ ye alikaba bato wa n'i taara bɔ banabagatɔ ye i bɛ baraji sɔrɔ o kɔrɔ ye banabagatɔ bato wa ni dunan nana i ye saga faga ye o kɔrɔ ye dunan bato wa la an ye kuma minnu mɛn a dɔ y'a yira k'a fɔ ko ni layidu wɔɔrɔ in n'o kɛra maa min ka silamɛya donkan ye fo n'a kɛra sitanɛ ka silamɛya donkan ye bon a kuma in a ye ne hakili jigin hadisa min n'an bɛ to k'a mɛn ko n'i ma fitiri seli joona ko sitanɛ bɛ seli i ɲɛ walama n'i m'i sun tigɛ joona sitanɛ b'a sun tigɛ i ɲɛ n ko sitanɛ bɛ sun wa sitanɛ bɛ sun fo a bɛ sun tigɛ joona sitanɛ yɛrɛ k'a fɔ ko maaw kana ala fila fara ala kan sitanɛ yɛrɛ k'a fɔ ko mɔgɔw kana suɲɛli kɛ sitanɛ kana fɔ ko mɔgɔw kana janaya kɛ o tɛ sitanɛ ye bilen dɛ o ye ala ka ciden de awɔ ala k'an bɛ sababa ma o ye ala ka ciden de o tɛ sitanɛ ye o ye waliyulahi o ye ala teri ye o tuma a bɛ ka o cite ubadul Hussein o ye shiyaw ko ye wa ubadul Jailani o y'aw kadiriyaw ko ye kuntalakaw k'aw kana taa ka shehu zura bilen dɛ ɲɔtɛ a bɛ k'u kaburu de bato wa ubadu ghayrihim ani ni shehu wɛrɛ ɲɔgɔn Iraki ni Misra ni Shami ni dugu wɛrɛw la o tuma na aw minnu bɛ taa Fas ka taa Cheikh Ahmad Tijani ziyara aw bɛɛ ko b'a la dɛ ninnu bolo la ilaha illallah o t'a ɲɛ dɛ f'a ka kaburu bato a k'o dabila n'aw ma kaburu bato dabila aw ma kɛ la ilaha illallah tigi ye fɔlɔ de o tuma na a ka ɲi bɛɛ da f'ulu sabula olu ma la ilaha illallah a fɔbagaw olu m'olu considérer silamɛw ye ala k'an bɛ sababa ma o la nin ye aqida tahawiya ye komi alhamdulillah an yɛrɛ ye ko ninnu daminɛ o de la o depuis Algérie an y'o kalan aqida tahawiya sunna aqida a sinsinan don min ye nin sharhu kɛ o ye Saqafi ye ale dɔnnen don kosɛbɛ sabula a ye Sheikh Al-Albani ka kuma caman lasegin nka matunu de b'anw intéressé n'o ye aqida tahawiya ye Ibn Taymiya yɛrɛ y'a sharha al-aqida tahawiya o ka taa Ibn Taymiya ka sharhu lajɛ nasu yɔrɔ min n'a b'a fɔ wa nusammi ahla qiblatina muslimina mu'minin Allahu akbar ko anw sunnamɔgɔw maa o maa n'a y'i ɲɛsin an ka kɔrɔ in ma alikaba a bɛ seli k'a ɲɛsin alikaba de ma anw b'o tigi wele ko silamɛ don an b'a wele muminu an t'a kɛ kafiri wa madamu bima jaa bihi nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam mu'tarifin madama u dalen don alakira nana ni fɛn fɛn ye walahu bi kulli ma qalahu wa akhbara musaddiqin u ye alakira tiɲɛtigiya fɛn o fɛn la maa min ye alakira tiɲɛtigiya fɛn bɛɛ la a y'a tiɲɛtigiya fɛn yɛrɛ la e ma sɔn o ma e bɛ tila k'a fɔ k'o tɛ silamɛ wala naqudu fillahi wala numari fi dinillahi ko an tɛ an da don tawhidu wo misɛnw na wa an tɛ sɔsɔli kɛ ala ka diinɛ la sɔsɔli ni mun de bɛ na ni nin ye n'i tɛ bɛɛ kɛ a to yen minnu y'a kɛ avantage de b'a la an bɛ n'o avantage fɔ a ko wala nukaffiru ahadan min ahli alqibla bi dhanbin ma lam yastahillu an tɛ maa si kafiriya n'a ye jurumu dɔ kɛ fo n'a y'a fɔ ko a dagalen don awɔ n'a ye gulɔ min an t'a fɔ ko a kafiriyara ni gulɔ min ye mais n'a ko gulɔ dagara a bɛ kafiri o de la mais n'a a b'a min mais a ko de ala y'ale jarabi ni gulɔ min ye an bɛ dugawu kɛ ala k'a bɔ a la sabula e ni ne y'an tɛ gulɔ min bi an tɛ jɛnɛya kɛ bi ala ka ɲɛma don dɛ wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin wa inni ala zikrika wa shukrika n'ala ka dɛmɛ ni ɲɛma tɛ i tɛ se dɛ an b'a la fo ala min ɲɛna ma ka an bila sira ɲuman kan minnu fana ma bila sira ɲuman kan ala ka ɲɛw ma ka fɔniseriw ma k'u fana don k'u bɛn sira ɲuman in ma ala ka an bɛn sababa ma bijahi nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam o la kuma laban bai'a a avantage ye jumɛn ye bai'a avantage ye min ye
tɔnɔ min b'a la o de ye jogo ɲuman bɛ sabati an ka ɲɔgɔn ɲininka ni maliyɛn bɛɛ lajɛlen ye bolisɔn dabila maliyɛn si tɛ janaya kɛ ɲamɔgɔden kɔnɔ bi caya maliyɛn u tɛ sonyɛli kɛ mali bɛ dingɛ jumɛn kɔnɔ sonyɛli tɛ corruption tɛ wa ne ko ni conseil des ministres yɛrɛ la président ka i sigi ministres k'u sigi u bɛɛ lajɛlen ka baya layidu wɔɔrɔ in kalan dɛ don o don wallahi u k'a kalan bɛɛ k'a jira k'a fɔ n mago tɛ jamana nafolo la dutigi bɛɛ ani duden bɛɛ dutigi yani i ka bɔ i ka du kɔnɔ ka taa layidu wɔɔrɔ in kalan duden fana k'a kalan bɛɛ bɛ janaya dabila bɛɛ bɛ gulɔmin dabila nin de fana ye sufiya hakika ye sabula sufiya yɛrɛ a bɛ fɔ el musharata nasuw b'o la i b'a fɔ ala n bɛ sartu d'i ma bi n tɛ nin kɛ ala n bɛ layidu d'i ma bi n tɛ janaya kɛ n tɛ kɔrɔfɔli kɛ n tɛ kuma dɔ la sufi dɔ b'a fɔ bi n tɛ kuma yɛrɛ nasuw b'a la o i n'a fɔ hadisu abi daydam ala kira b'a fɔ ko aw dɔ bɛ dɛsɛ ka kɛ dɔmdɔm ɲɔgɔn ye wa i b'o lajɛ bustanul arifina la n'o ye nawawi ka kitabu ye maa bɛ se ka layidu dɔ ta i ni ala cɛ ala bi bɛn t'a kɛ n'i ye musharata kɛ i b'o tile bɛɛ kɛ muraqaba la i bɛ autocontrôle k'i yɛrɛ la ni i bɛ n'i da i bɛ muhasaba kɛ est-ce que n ye min fɔ n y'a bɔ a sira fɛ wa n'a sɔrɔ i y'a bɔ a sira fɛ i bɛ ala fo n'i m'a bɔ a sira fɛ i bɛna mun kɛ el muataba i b'i yɛrɛ jalaki muataba jalakili kɔfɛ el muakaba i b'i yɛrɛ pini komi n ye nin fɔ ala m'a kɛ o la n bɛ sun sini n bɛ nin kɛ i bɛ dilan ten tɔ de maa tɛ se ka dilan ni layidu tɛ o tuma na an bɛ kuma ɲɔngiri yan ni ala kira ka hadisa ye nin kitabu kelen na ibnu taymiya b'a yira k'a fɔ karamɔgɔw yɛrɛ dama a ye ɲɔgɔn bonya a kana ɲɔgɔn buruja a kana ɲɔgɔn labila diɲɛ waati kunkurunin de o la ala kira ka hadisa min n'a bɛ a fɔ an bɛɛ ye an ka ɲɔgɔn bonya muslim a balima ye a silamɛ ɲɔgɔn de ala kira ko sallallahu alaihi wa alihi wala tahasadu a kana ɲɔgɔn hasidiya wala taqataw a kana aw yɛrɛ tigɛ ɲɔgɔn na wala tabaghadu a kana ɲɔgɔn kɔniya a kana fɛn fɔ ɲɔgɔn ma min bɛ ɲɔgɔn ba ɲɔgɔn na wala tadabaru a kana kɔ don ɲɔgɔn na wa kunu ibadallahi ikhwana a ye kɛ balimama ye a ko min ka jugu bihasabi imri'in min ash-sharr ala kira de ko ten sallallahu alaihi wa alihi a ko muminu ani adamaden kojugu ye min ye an yahkira akhahu muslim i k'i silamɛ ɲɔgɔn dɔgɔya maa k'i silamɛ ɲɔgɔn dɔgɔya k'o ye kojuguba ye an kana ɲɔgɔn dɔgɔya an bɛ dalilu yira ɲɔgɔn na n'i ye sɔnna a la o don n'i ma sɔn a la ala k'an bɛn sababa ma o tuma na ni ne nɔgɔyara k'o fɔ aw ye walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh